Reglas ortográficas del español. En el video de hoy vamos a aprender algunas reglas que te ayudarán para hablar y escribir bien el español. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons montrer quelques règles capables d'aider pour écrire et parler bien espagnol. La regla para la letra P y la letra B. En español, antes de P y B, siempre se escribe la letra M. Esta regla permite de discernir entre la letra M y la letra N, cuyo sonido puede confundirse. Por ejemplo, imperio, empalentado, imputación, ambiente, ambiguo, ambos. Dans la langue espagnole, là, avant lettre P ou bien lettre B, ou supposé toujours écrire lettre M. Même genre, même que à plus fois les autant de leçons, on est capable de confondre et entre lettre M avec N. Mais règle ça, li ka aider pour différencier lettre M et avec lettre N. Par exemple, nous gagnons imperio, emparentado, imputación, ambiente, ambiguo, ambos. Detrás de N, D y B se escribe siempre la letra V. Por ejemplo, envidia, envase, adverso, obvio, advenedizo, subversión. Derrière lettre N, lettre D et lettre B, on doit toujours écrire V. Par exemple, nous gagnons envidia. Ouais, devant la lettre N, on mettez V, envidia. Envalse. Ouais, devant la lettre adverso. Devant la lettre D, ou mettez V, adverso, obvio, advenedizo, subversión, etc. Las palabras finalizadas en bil, buil, se escribe siempre con la letra B, no con V. Así que van con B todos los verbos en infinitivo con esta terminación, a excepción el verbo vivir, el verbo servir, el verbo helvir y sus derivados. Por ejemplo, escribir, prohibir, recibir, concebir, percibir, cohibir, distribuir, atribuir, retribuir. Mot qui termine par bil et buil a écrit avec lettre B, non avec lettre V. Excepté verbe vivil, verbe servir, verbe helbil. Après ça, tout l'autre mot qui finit par bil ou bien par buil a écrit avec la lettre B. Par exemple, escribir, prohibir, recibir, concebir, percibir, cohibir, distribuir, atribuir, retribuir. Tout mot ça yo doit écrit avec B, non avec V. Después de la sílaba tul debe ir B. Par exemple, disturbios, turbina, perturbar,
turbante. Après syllabe tout, ou supposé écrire B. Par exemple, disturbios, turbina, perturbar, turbante. Después de las sílabas iniciales ha, he, hi, hu, ra, ro, ru, debe ir la letra B. Por ejemplo, hábil, hebilla, híbrido, hubo, rábano, robal, rubio. Après syllabe ha, he, hi, ra, ro, ru, ou supposé mettre B. Par exemple, hábil, hebilla, híbrido, hubo, rábano, robal, rubio, ou supposé mettre letra B. Los adjetivos con acentuación grave terminado en avo, ava, eve, evo, eva, eve, ivo, iva, se escriben con la letra V. Por ejemplo, esclavo, suave, nuevo, breve, activo, decisiva. Adjectif qui termine en mot avo, ava, ave, avo, eva, eve, ivo, iva, doit écrit avec lettre V. Par exemple, nous gagnons esclavo, suave, nuevo, breve, activo, decisiva. Mosayo, yo supposé écrit avec lettre V en espagnol. Reglas para la letra H. Delante de los diftongo wa, we, ui, tanto en el inicio de la palabra como en posiciones interior o al comienzo de la sílaba, se escribe la letra H. Por ejemplo, huaca, huevo, huida, hueco, huérfano, deshuesal, ahuecal. Devant diphtongue wa, we, oui, dans commencement moi ou bien devant yon syllabe ou doit mettre lettre H. Par exemple, waka, huevo, huida, hueco, huérfano, deshuesal, hueca, ahuecal, etc. Delante de la secuencia IA o IE, al comienzo de la palabra se escribe H. Por ejemplo, hiato, hiena, hielo, hierba, hierro, hiedra, etc. Devant IE, IA, dans commencement moi, ou doit mettre lettre H. Par exemple, hiato, hiena, hielo, hierba, hierro, hiedra, etc. Reglas para la letra Z, la letra C y la letra S. Los plurales de las palabras que terminan en Z se escriben con C. Por ejemplo, pez, plural de pez, peces.
Lapis, plural de lapis, lapises. Tamis, plural de tamis, tamises. Balnis, plural de balnis, balnises. Le yon mot terminé par Z au pluriel, Z là a vin changer en C. Par exemple, et si nous gagnons pes, la vin peses, lapis, la vin lapises, tamis, la vin tamises, balnis, la vin balnises. Los adjetivos terminados en osa u oso se escriben siempre con S. Por ejemplo, trabajoso, amorosa, cenagoso, fibrosa, meloso, escandaloso, espantoso. Adjectif qui termine par osa, oso, toujours écrit à S. Par exemple, nous gagnons trabajoso, amoroso, cenagoso, fibroso, meloso, escandaloso, espantoso, etc. Las palabras que terminan en asco, asca, esco, esca, isco, isca, osco, osca, sibo, siba, se deben escribir con S. Por ejemplo, peñasco, arisco, tosco, abusivo, sintesis. Mot qui termine par asco. Asca, esco, esca, esco. Oscar, sibo, siba, et six toujours écrit avec la lettre S. Par exemple, peñasco, arisco, tosco, abusivo y síntesis. Se escriben con Z las palabras que terminan en tris, ansa, asgo, aso, asa, solo cuando viene el valor anumerativo. Por ejemplo, actriz, cicatriz, confianza, danza, hallazgo, noviazgo, flechazo, madraza. Mot qui termine par tris, asa, asgo, aso, asa, toujours doit écrit avec Z, sauf s'il c'est une valeur numérative. Par exemple, actrice, cicatrice, confianza, danza, hallazgo, noviazgo, flechazo, madraza. Reglas para la letra Y y Y. Tras de los prefijos ad, des, dis y sub se escribe Y. Por ejemplo, adyacente, adyacente, se llama, disjuntiva, subjugal. Après préfixe ad, des, dis, sub, ou doit écrire Y.
Par exemple, adyacente, decimal, disyuntiva, subyugal, etc. Ahora vamos con Y. Las palabras que comenzarán con la sílaba fa, fo, fu, por ejemplo, fallar, fallecer, follaje, follitén, fullería. Mot qui commence par yon syllabe fa, fo, fou, ou ap écrit avec double syllabe. Alors, ou ap écrit avec double L. Ou bien, J en espagnol. Par exemple, nous gagnons fajal, nous gagnons fajesel, nous gagnons fojahe, nous gagnons fojiten, nous gagnons fojelia. Toutes les tailles, le mot sayo yo supposé écrit avec double L ou bien J. Cuando el sonido de G, alors, vamos con las reglas de G y J. La letra G, en combinación con las vocales E y I, tiene sonido fuerte. Por ejemplo, Eugenia, gigante, genial, agitación, régimen. Let G, l'el combiné avec voyelle E et avec voyelle I, li vin gen yon son fort. Par exemple, nous gagnons Eugenia, gigante, genial, agitación, régimen. Cuando el sonido de la letra G es suave, delante de E y delante de I se escribe una U que parece como muda. Por ejemplo, guiso, guerra, guignal, ceguera. Les songer à soit devant lettre E et devant lettre I, ou ap écrit yon U qui apparaît mieux. Par exemple, nous gagnons guiso, guerra, guignal, ceguera, etc. Se escriben con J las palabras que comienzan con eje y las que terminan con AG o eje. Por ejemplo, ejercicio, ejecución, equipaje, ropaje, bosqueje, esqueje. Ou utiliser let J dans mot qui commence par eje et mot qui termine par AG ou bien eje. Par exemple, nous gagnons ejercicio, ejecución, equipaje, ropaje, bosqueje, esqueje. Se escriben con G las palabras que comienzan con gene, geni, geno, genú, legui, y las letras que terminan con gésimo y ginoso. Por ejemplo, geneloso, genial, genoma, genuflexo, legítimo, vigésimo, vertigioso, etc. Ou ka utiliser le G dans mot qui commence par gene, geni, geno, geneloso, genial, genoma, genuflexo, legítimo,
vigésimo vertiginoso. Ou capable d'utiliser G devant mot ça. Reglas par la letra R. La doble R se emplea únicamente en la posición intervocálica. Nunca se utiliza doble R al inicio de la palabra. Por ejemplo, rápido, revolucionario, río, ferrocarril, correr. Double R ou bien double R se emploie seulement dans la position intervocale. Ou pas doit jamais utiliser double R dans le commencement d'un mot. Par exemple, ou pas qu'à utiliser double R dans rapido, dans revolucionario, dans rios, dans ferrocarril, dans correl. Ou pas capable d'utiliser double R dans le commencement mot ça. Gracias por tu atención. Espero que este video haya servido. No olvides de suscribir al canal, déjame un me gusta si te gusta el video, comparte y comenta. Merci parce que tu as regardé la vidéo. Nous espérons que vous recevoir quelques bonnes informations dans la vidéo. Pas oublier, si vous pas abonné à la chaîne, nous pour faire ça, abonner à la chaîne, pesez cloche de notification pour tout. Quittez un commentaire et partagez la vidéo de façon pour que l'autre monde capable de joindre information ça.